नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। मु आपण गोटे नुआ रेसिपी नहीं आसी देखु। मु आज आपण मानू बनई देखेबी पोटल आलू रसा। आसन देबे रेसिपीटी स्टार्ट करवा। मुझे रेसिपीटी बनैबा 7 ରୁ 8टी पोटल नहीं पोटलटी को भल भाव पानी रे धोई देइछि। या परे पोटलटी को यही साइज रे काटी देइछि। आपण माने चाहिले आउ टिके मोटा भी करि परिबे, बेसी सरू करिवे नाही, कारण पोटल तरकारी में बेसी सरूटा भल लागिब नाही। या परे मु एठी किछि सिजा होइथिबा आलू को मध्य नै जाइछि। या परे एथिरु चोपा छड़ेई भल भाव रे काटी देइछि। या परे पेस्ट पाई मु 2टा पियाज एवं गोटे रसुण किछि अदा नेइछि। या परे गैस टी को ऑन कर देली। तापरे कढ़ई बसैली। कढ़ई रे किछि तेल को भी मध्य दे देली। देखंतु मोर तेलटीए भल भाव तातिबाकू लागिलानी। एथिरे कटा होइतिबा पोटलटी को अल्प दे देली। आपण माने भी अल्प अल्प देबे, बहुत देबे नहीं। देखंतु मो पोटलटी भल भाव भाजी होई नाही। पोटलटी भल भाव भाजी है आसिलानी। आपण माने भी एही परी भाजिबे, बेसी लाला करिवे नाही। एबे मु ताकू छंकार छांकी नहीं जाइछि। या परे गोटे कढ़ई बसैली। कढ़ई रे किछि तेल, जीरा एवं तेजपत्ता को भी ऐड करली। तापरे एठी मोर कटा होइतिबा किछि पियाज को मध्य दे देली। पियाज को भल भाव भाजिबा। पियाज गोल्डन ब्राउन हवा जाए भाजिबा। देखंतु मोर एठी पियाजटी भल भाव भाजी होई गलानी। या परे मु एथिरे किछि काश्मीरी लंका को भी ऐड कली। या परे मोर बटा होइतिबा अदा, रसुण, पियाज, लंका, जीरा, टमाटर पेस्ट को भी दे देली। या परे भल भाव घांटी देली। देखंतु मोर मसलाटी किपरी देखा जाउची। या परे एथिरे किछि पानी भी मध्य दे देली। देखंतु या परे एथिरे किछि हल्दी दे देली। देखंतु या परे एथिरे मु किछि करी मसला भी मध्य दे देली। या परे एथिरे मु किछि गरम मसला भी मध्य दे देली। या परे मसलाटी को भल भाव घांटी देली। देखंतु मोर मसलाटी हे आसिलानी। एबे एथिरे मु किछि लूण को भी दे देली। आपण माने चाहिले लूण कम बेसी करि परिबे। देखंतु एथिरे मु किछि पानी दे देली एवं पानी दे सारा परे 2 ରୁ 3 मिनिट मसलाटी को भाजीबी। देखंतु मोर मसलाटी
ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଫୁଟୁଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ମସଲାରୁ କେମିତି ତେଲ ବାହାରିବାର ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲାଣି। ମସଲାରୁ ତେଲ ବାହାରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଜାଣିବେ ମସଲାଟି ରେଡ଼ି। ଏବେ ମୋର ମସଲା ରେଡ଼ି। ଏହାପରେ ଏଥିରେ ଭଜା ହୋଇଥିବା ପୋଟଳକୁ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କଲି। ତାପରେ ମୋର କଟା ହୋଇଥିବା ଏବଂ ସିଝା ହୋଇଥିବା ଆଳୁକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଲି। ଏହାପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାପରେ ପୋଟଳ ଆଉ ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେଲି। ଏହାପରେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବି। 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପରେ ଢାଙ୍କୁଣୀଟି କାଢ଼ିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ ଢାଙ୍କୁଣୀଟି କାଢ଼ିଦେଲି ଏବଂ ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଲି। ଏହାପରେ ଏଥିରେ ମୁଁ କିଛି ଗରମ ପାଣି ଦେଲି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ବି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଏହାପରେ 4ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତାକୁ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଦେଇକରି ଭଲ ଭାବରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ ଏବଂ ଫୁଟେଇ ଦେବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର 4ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ମୋ ତରକାରୀ କେମିତି ଫୁଟିବାରେ ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି। ଏହାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ଟିକୁ ଅଫ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଢାଙ୍କୁଣୀଟିକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ। ଏହାପରେ ଆଜିର ଲଞ୍ଚ ଆମର ରେଡ଼ି। ଆଜିର ଆଇଟମ୍ ଭାତ ଆଉ ପୋଟଳ ରସା, ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ, ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଭଜା, ମିକ୍ସଚର, ପୋଟଳ ଗୋଟା ଭଜା। କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋର ଭିଡ଼ିଓ? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।